Nobyembre 8. Rong adlaw nga gindeklara maghalin kong 2012 bilang sangka espesyal nga adlaw sa probinsya Itaklan. Pamaagi ita Proclamation number 194 nga ginpirmahan ni Anay Alberto Romulo, Executive Secretary ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Raya hay para dumdumon rong anibersaryo itapagunga kay Godofredo P. Ramos rong ginakabig nga ama Itaklan. Ginunga ko Nobyembre 8, 1911 sa Kalibo, Aklan. Pangaywa sa panganay nga unga Nanday Ponciano Fernandez Ramos ag Susana Gonzales Peralta Itbataan. Ginsuportahan kuana nga mga naging asawa nga sanday Anita Concepcion Miñez Ramos ag Margarita Evangelista Ramero. Si Tay Guding hay tubong kalibonhon ag sangka mayad nga bugado. Ginkilaga si Godofredo Guding Peralta Ramos bilang ama Itaklan para sa anang pagtinguha nga himuon nga lokal nga gobyerno rong probinsya maghalin sa probinsya it Capiz pamaagi it Republic Act 1414 nga anang ginpasa sa Kongreso. Sa anang nga tiyempo, si Tay Guding sa anang pamilya hay nagserbe bilang miyembro it Kamara ag padayon ginpili bilang sambilog sa 10 outstanding congressman sa bilog nga Pilipinas. Nagserbe man raya bilang Justice of the Court of Appeals, Gobernador Itaklan, naging delegado sa Constitutional Convention ag naging representante it Pilipinas sa nagkasaysaring international nga komperensya kaparihas it United Nations. Rong padayon nga pag-angkon ita Pilipinas sa Sabah, North Borneo, rong gapanguna sa Colombo Plan aga ginadayaw sa International Interparliamentary Union. Bilang pagdomdom magpakilaga sa gihapon sa mga nahimuan ni Tay Guding sa probinsya Itaklan, rong airport nga makitaan sa Katiklan, Malay, hay gintawag nga Godofredo P. Ramos Airport pamaagi ta Proclamation number 500 nga ginanunsyo ni Pangulong Benigno Aquino III ag ginpirmahan ni Executive Secretary Paquito N. Ochoa kon Nobyembre 7, 2012. Si Attorney Godofredo P. Ramos ay nagretiro sa pagpanerbisyo kung Nobyembre 8, 1976 ag namatay kung Hulyo 17, 1977 sa Manila. Nothing is really impossible. To dream the impossible dream, to fight the unbeatable foe, to bear with unbearable sorrow, and to run where the brave dare not go, to right the unrightable wrong, and to love pure and chaste from afar. Sa ngaga ni ta Pamilya Ramos, rong sampilog sa anang unga nga babayi nga si Victoria Ramos Antonino, hay ubos nga nagapasayamat sa Aklan Historical and Cultural Society para sa pagdumdum sa anang pinalangga nga ama. This is my quest, to follow that star, no matter how hopeless, no matter how far, to fight for the right without question or pause, to be willing to march into hell for that heavenly cause. And I know that I'll always be true to that glorious quest.
that my heart will lay peaceful and calm when I lay to my rest.